हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं थोड़े दिन पहले एक टिकटॉक देख रही थी, तो होस्ट गेस्ट से कह रहे थे कि आप शाहरुख खान से 3-4 साल ही बड़े होंगे। तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं मैं 2 साल ही बड़ा हूँ। तो होस्ट कहने लगे, ये शाहरुख खान की अच्छाई है, आपकी थोड़ी सुस्ती रह गई है। तो गेस्ट ने कहा, हाँ जी, ये उसकी अच्छाई है कि उसने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। मुझे ये बात सुन के हंसी भी आई कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये भी एक कड़वा सच है कि पैसा सबको पसंद है, क्योंकि पैसा इसलिए पसंद है कि वो हमारी ज़रूरत है। हमारी कंफर्ट जोन में जाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अपने आप को मेंटेन करने के लिए पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि अगर आप गोश्त ज़्यादा खाते हैं, मछली, चिकन, क्योंकि मछली भी हम दरिया की खाते हैं और दरिया की गंदी मछली के असरात हमारी बॉडी पे बहुत बुरे पड़ते हैं। तो जब हम ये चीज़ें सारी खाते हैं और इन पे पैसा ज़्यादा खर्च होता है, तो इससे हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अगर हम यंग रहना चाहते हैं तो साइंटिफिकली ये प्रूवन हो चुका है कि हमें सब्ज़ियां खानी चाहिए, क्योंकि सब्ज़ियों से हम यंग रहते हैं, जवान रहते हैं, हमारी खून की सर्कुलेशन बेटर होती है। मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा एक मूवी इंडियन देखी थी, तो उसमें एक नहीं बल्कि मैंने कई मूवीज़ में ये बात सुनी कि जब बच्चे घर से दूर जा रहे थे तो माएँ उन्हें कह रही हैं कि देखो, तुम घर से दूर जा रहे हो तो अपनी ग्रीन सब्जियों का बहुत ख्याल रखना। अब हमारे यहाँ तो ऐसी बात कभी न सुनी न कही जाती है। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है, अगर कोई बीमार भी है, बकरी का शोरबा पी लो, बकरी की यखनी पी लो, मछली खा लो। सब्जियों और बीन्स पे कोई भी ज़ोर नहीं दिया जाता, हालांकि वो सस्ती हैं। हालांकि हम सब कंप्लेन करते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है। पिछले दिनों मैं यहाँ कनाडा में एक रेडियो पे सुन रही थी, एक डॉक्टर कह रहे थे कि वो लोग जिनके पास पैसे की कमी है वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हम अच्छी खुराक नहीं खा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी है। तो वो डॉक्टर कहने लगे कि अच्छा खाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी जो खुराक है वो तो बहुत सस्ती है। आप बीन्स खाएं, बीन्स फुल ऑफ प्रोटीन्स हैं। फिर उसके बाद आप सीज़नल सब्ज़ियां खाएं, क्योंकि अगर आप सीज़नल सब्ज़ियों की बजाय महंगी सब्ज़ियां ख़रीदते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रिजर्वेटिव लगा के प्रिज़र्व किया जाता है। तो आप सीज़नल सब्ज़ियां खाएं और सीज़नल फ्रूट्स खाएं। तो हम सब जानते हैं कि सीज़नल सब्ज़ियां और फ्रूट्स इतने महंगे नहीं हैं। तो वो डॉक्टर भी कनाडा में यही कह रहे थे कि आप सब्ज़ियां, क्योंकि कनाडा में सब्ज़ियां विंटर में तो बिल्कुल नहीं उगती, 1-2 फसलें गर्मियों में सब्ज़ियों की होती हैं और वो लोग यहाँ के बहुत शौक़ से खाते हैं। तो वो डॉक्टर कहने लगे, आप फ्रोज़न सब्ज़ियाँ ख़रीद लें, $3-4-5 का इतना बड़ा बैग आता है और फिर वो वेस्ट भी नहीं होता। जब आपको ज़रूरत है आप निकाल के तो खा लें। और आप बीन्स खाएं, बीन्स तो बहुत सस्ते हैं। तो और हमारे यहाँ तो बीन्स कभी कभार पकते थे, तो दालें भी कभी कभार पकती थी। इसी तरह सब्ज़ियों में गोश्त डाला जाता था। शायद अब लोग कहेंगे कि नहीं, अब तो गोश्त इतना महंगा हो गया कि हम नहीं खाते। तो आप अगर अच्छी खुराक खाना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद 80% तो डिपेंड करता है हमारी खुराक कैसी है। फिर उसके बाद आ जाता है
ایکسرسائز، ہاں اگر کہیں تو امیر لوگ ہم کہیں گے کہ وہ تو ممبرشپ لے کے تو جا کے ایکسرسائز کرتے ہیں. اب یہاں بہت سے لوگوں نے کینیڈا میں لوگ ممبرشپ لیتے ہیں اور اتنا پے کرتے ہیں اور چند دن جائیں گے اور زیادہ نہیں جائیں گے. مطلب میجورٹی ان لوگوں کی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ریگولرلی جاتے ہیں. تو سب سے اچھی ایکسرسائز تو یہ ہے کہ آپ واک کریں. واک سب سے بہترین ایکسرسائز ہے، اس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ایکسکیوز ہیں ہمارے. ہم سب سے پہلے گوشت سبزیاں کم کر دیں اور گوشت کم کر دیں. سبزیاں تو کھائیں، تو گوشت سبزیاں گوشت کم کر دیں اور زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھائیں، بینز کھائیں، تو ہماری پروٹینز جو ہیں وہ پوری ہوں گی. اگر ہم زیادہ سے زیادہ پروٹینز کھائیں گے، ایک تو ہماری صحت مند رہنے کے چانسز بہت ہائی ہو جائیں گے. تو اس طرح سے ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اس کا واک کرنے کو دل نہیں کرتا، باہر نہیں نکلتا. لیکن یہی بات ہے نا، ہمارے مذہب نے یہی بتایا کہ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کریں. ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے ایکسرسائز کے لیے نکلنا ہوگا. کیونکہ یہ دیکھیں، یہ اب یہاں پہ ہر کوئی جاب کر رہا ہے، آدمی، عورتیں، بچے. کیا ان کا سونے کا دل نہیں چاہتا؟ ایک ایج کے بعد تو ہمیں نیند کم آتی ہے، ہم کم سوتے ہیں. لیکن جب ہم ینگ ہوتے ہیں ہمیں نیند زیادہ آتی ہے. تو یہ تو ہر روز انسان اپنے ساتھ ایک بیٹل کرتا ہے کہ ہمیں اٹھنا ہے. صبح اٹھتے ہیں ہم ٹائم پہ، تو یہ بھی ایک طرح سے ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں. اسی طرح خوراک کے لیے بھی آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں اور آپ بھی کم پیسوں میں بھی ینگ رہ سکتے ہیں. اور فرائی چیزیں نہ کھائیں، کیونکہ یہ جتنے ایکٹر ہیں آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ یہ لوگ فرائی چیزیں بہت کم کھاتے ہیں. تو اپنی خوراک میں فرائی چیزیں کم کریں. مجھے یاد ہے کہ میرے بچے مجھے اکثر کہتے تھے کہ آپ میٹھا نہ کھایا کریں، لیکن میں پھر بھی میٹھا میں بہت زیادہ کھاتی تھی. تو مجھے میٹھا بہت پسند تھا. تو پھر بچوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اچھا آپ کو اپنی زندگی سے زیادہ میٹھا پسند ہے. اور اب میں میٹھا بالکل نہیں کھاتی. لیکن وہی بات ہے کہ ہم تب کسی چیز پہ عمل کرتے ہیں یا چھوڑتے ہیں جب ہم خود چاہتے ہیں. لیکن پھر میں نے میٹھے کے متعلق بہت آرٹیکلز پڑھے کہ جو میٹھا ہے وہ ہمارے کینسر سیل جو کہ ہر ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں اس کو پروموٹ کرتا ہے. تو جب میں نے یہ پڑھا تو میں ڈر گئی. اس کے بعد میں نے میٹھا کھانا بہت کم کر دیا. میٹھا میرے سامنے بھی پڑا ہو تو مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے میٹھے کی کریونگ بالکل نہیں ہوتی. تو آپ بھی کوشش کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کوشش کریں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے میٹھا چھوڑ دیا، تو یہ کوئی میرے لیے آسان نہیں تھا. لیکن وہی بات ہے، ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ ضرور اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے. تو اچھا، اب مجھے اجازت دیں. تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور خوش رہیں. خدا حافظ.